Kana na lang, holdi ka magbiskwit. Nga naman. Wala na yung oatmeal, wala yung bugas. Manapas-pas papa, para ipalit og bugas. Panapas na dito papa. Wala na, Joy. Oatmeal. Wala na. Okay. Magkuan na lang ka, biskwit na lang ka. Napa may biskwit, mura na yung pamahaw paniud to, panihapon. Kana, ingana, napoy Skyflix tadto. Wala na yung lain. Wala na. Magigwanta sa ha? Apo. Di ka kagutom mo na, wa na po'y prutas. Murag gutomon, Joy. Ha? Murag gutomon. Kaon lang biskwit, inaggutomon. Kaon na po do biskwit. Apo. Inom lang daig bana tubig para mabusog. Apo. Gwanta ha? Apo. Ina si Papa, panapas ka. Ina, Papa, bakod na. Panapas na, ina. Dili. Papa, bakod na, panapas na. Kapay ka. Hala, tapulan. Usahon man di siya magnapas ron ako. Tay palit bukas. Dili lang sa kamo kaon. Magbiskwit ra ka hangtod ugma lugar. Palit na may na lang dato manapas siya karon, makapalit tag 1 kilong bugas, then makapalit og gamay nga oatmeal, nga sachet. Magbiskwit lang ka permi na, wala pag prutas. Magsabaw na lang tag kamunggay, manguha lang tag kamunggay atong sabawon. Sige. Kaon ka ana, ipare sa biskwit, kaluoy. Hala. Ipari sa biskuit. Wa ma, importante mabusog. Sige. Mukaon ka? Unsay sagol sa kamunggay. Puro ra ka munggay. Ay, Sagdi lang, masustansya man pud na. Unsa man? unsay nay ibutang sa Tanglad. Sinda yun, gamay nga bitsin. Aw, walay bitsin-bitsin kay makadaot asin ra. Ginamos. Ya biskwit lagi ipares kay wala nang tay bugas. Suman lain nimo gol ka? oo. Kay anong mag-uul man ka? Wala tay. Unsa man to ma? Bugas, Wala tay bugas. oatmeal. Oatmeal. Ako lang sugon si Papa, mangawat siya manok silingan kay baligya. Katawa man ka. Kay Ha? Para makapalit kag bugas. Or oatmeal, importante imo, balag walay bugas. Papa, pangawat dito manok silingan, to hiniktan ka. Ha? Ina si Papa. Ina ka. Pakawat tong manok silingan, ipabaligya, palit og bugas. yung malain. Mapas mo man ta. Mapas mo man ta. Papa, pangawat sa manok silingan baligya. Uy, kay bad na. Gisugo man lagi nimo si Papa, lain man ka. Anak man ka. Ay, dili ay. Joke ra ay. Ay, joke ra di ay. Abi dai na magtinawaan. Abi na ko tinuod. Joke ra ay. Seryoso ra kay ka sa kinabuhi. Sige na, tiwas nagkaon diha. Apa ma.